Ja dakle neću uzvraćati uvredama, niti ću ulaziti u blato s onima koji se njime hrane. Pozdrav Marija. Umjesto toga iznijeću činjenice. Govorit ću iskreno, otvoreno i dostojanstveno, jer istina ne treba viku da bi se čuo. Hvala Fehrija Ramić na 2,5 eura. Ali jednostavno, 10. stiker. Publici i prema onima koji me godinama prate i podržavaju. Godinama? Godina. Vi zaslužujete jednostavno da znate istinu iz prve ruke. Prva Bez ruka. znači manipulacija, bez iskrivljavanja. Najbolja je istina iz prve ruke. Na kraju, neka svako kaže i pokaže ono što nosi u sebi. Ja sam miran pred sobom, pred svojom porodicom i pred Bogom. Znači, znam da sam čist. Vama svakako hvala još jednom što ste ovdje s nama, pa idemo dakle redom da iznosimo činjenice. Haj. Sve. Dakle, danas, kako hoćete, ću se osvrnuti i na konkretan dokument koji je dakle navodno poslan njemačkim institucijama. To dokument. E-mailu, potpisanom imenom koje je meni poznato, iznesene su jezive i potpuno izmišljene tvrdnje koje nemaju nikakvu osnovu. Nekoga je okružio. Optužuju me bez ikakvih dokaza da povezano s nekim nepostojećim planom. planom. Meni i mojoj porodice pokušavaju pripisati najgore moguće. Pokušavaj. Navode se imena moje djece, mojih saradnika i ljudi koje poznajem u kontekstu koji je ne samo lažan, nego duboko sve laž. Opasan. Časni sude, nisam kriv. Dakle, taj e-mail, koliko god on bio bizaran i neosnovan, nije bezopasan. On je pokušaj da se meni nanese šteta, da me se predstavi kao prijetnju. To je tako sve isto koji kod Hamidže, samo jučer kad je izlazio iz policijske stanice viče policajcima, aha šta je, ne znate više šta da radite sa mnom, jel de? Radite ugroženosti i to sve, ja? Da me se ušuta ne samo kao autora kanala naravno, nego i kao čovjeka koji ima porodicu i živi običnim životom kao i svi drugi. Ja dakle neću dozvoliti da neko iz vlastite mržnje, frustracije ili pakosti unosi strah, laž i haos u moj, kako moj tako i vaš život, jel, pošto vi mene pratite, jel? Neću dakle šutjeti dok neko pokušava da od mene napravi monstruma, a od istine neprijatelja. Zato danas, to jest večeras u ovom live-u govorim jasno. Sve što je navedeno u tome e-mailu je laž. Ni ja, ni moja porodica, ni moji prijatelji nemamo nikakve veze sa bilo kakvim radikalizmom, ekstremizmom, niti bilo čim što je protiv zakona. Ima živi svjedok da to potvrdi da je to tako. Ima jedan neubijeni svjedok. U Brijescu pošaljite kola po svjedoka da je dokument tačan. Mi smo ovdje da gradimo, a ne da rušimo. Da povezujemo, a ne da širimo. Ja znam, Krule, tačno će bi bili. Vidite. Tačno znam. Znaš gdje bi bili? Već bi mogli otkaze dati. Već, evo, danas mogli bi šef poslat mail. Ja danas neću na posao. Već sad bi to bilo. Moj kanal je internacionalan, znači nema odakle nas nema. Također ja pravdu ne tražim samo javno. Pokrenut ću sve zakonske mehanizme u Njemačkoj i Bosni i Hercegovini kako bi zaštitio sebe, svoju porodicu i svoj ugled. Jer ovakve klevete ne smiju proći bez posljedica. Dakle, ja ću vam otprilike pročitati taj e-mail, taj dokument. Recimo, Alma ga je čitala, ona već zna o čem se radi. Ako je ona čitala. Dakle, poštovani ta i ta institucija kojoj se ova osoba obraća, ovo je samo grubi prijevod, dakle, a inače mail je pisan na njemačkom jeziku. Putem ove email adrese i moji razni molitava obraćam vam se u nadi da će ljudi poput mene koji su odrasli žive. Zato što ne.
Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Zato što ne. Svaki me. Nastav, Đestao. U ovom društvu, iako nisu rođeni u njemu, dakle obraća se njemačkom društvu, konačno dobiti pažnju koju zaslužuju. Kaže Alma, ja sam čitala i kazala sam da me makne sa tog taga, to je strahota. A evo ja ću da pročitam, dakle. Dugo sam oklijevala, dakle radi se o ženskoj osobi, ovo je ženska osoba, dakle pisala, dugo sam oklijevala, ali sada se osjećam dužnom da podijelim svoja saznanja, posebno zato što mi je jedan insider obećao dodatne informacije, a potom se misteriozno povukao. Dakle, onda ta osoba pokušava ovdje još nekoga da uvuče, jel? Pokušao, ne ide. Dana 21. marta 2024. godine nazvala sam vašu centralu preko broja. Pa, može tipkat. Telefonski prenijeti neke informacije, što mi nažalost nije pošlo. Što, baš hoće da nešto rekne? Jedan ljubavni gospodin ako hoće nešto da rekne, može. mi je preporučio da se obratim e-mailom. Dakle, po datumu možete vidjeti da već duže od godinu dana... Za smoki, smoki, ali nije meni. Nije meni, mogu samo gledat. Godinu dana, vi, koji ste znali. Baš on lajva. Vi ste sad se tukli moćite da branite. Ne lajva. Svi ste se digli da ga branite. A pogledajte, šta se već radi. Godinu dana, meni, mojoj porodici. Uroš 10 eura, Mirjana 5 eura. Hvala, Mirjana. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Zato što ne. Hvala, Mirjana. Da, mene pogled ponesi kutiju cigara kao budeš išao. Zato što ne. I svi šutite. A ja ću vam kasnije reći koliko u svemu tome ima odgovornosti i taj isti univerzalni. On je prvi čovjek koji je iznio moje ime i prvi čovjek šta je iznio ime, znači nije sam ja počeo sve, nego univerzalni manipulator. Zato što ne. Izve u javnost, koji je iznio neke detalje iz mog ličnog života, koji je pozivao da se ja u Njemačkoj prijavim za dijete. Prvi je to uradio. A vi ga sad branite i branite ga neka. Ma koga branimo? Dakle, dana 23. oktobra 2024. godine upoznala sam jednog 25-godišnjeg muškarca koji otvoreno tvrdi da je kao dijete bio žrtva psihičkog i fizičkog nasilja, te da su i njegova braća odrastala pod utjecajem radikalnih roditelja. Ovo je samo početak, Marijan. U početku sam bila skeptična, ali način na koji je govorio, detalji koje je iznosio i njegova emocionalna reakcija učinili su da počnem vjerovati ono što govori. Radi se o osobama koje su uključene u islamsko propagandističku scenu na YouTube gdje koriste svoju publiku da šire ekstremne i selektivno interpretirane. Znači ti se širio terorizam, prije cyber terorizma, drugi neki terorizam, prije što znao ni kosti. To je prijava od prije neka. Jo, jesi ti jebote, tebe narod sam prijavljuje. Poruke koje nemaju veze sa modernim islamskim učenjem. Evo o čemu ja vas učim, evo šta kažem. Znači izvrto islam. Na toj platformi koji se često pojavljaju u negativnom kontekstu jeste kanal pod nazivom Pa zašto izvrćeš islam? Sabira, islam ima kako je. Nemaš ga šta ti izvrtat i ko ti pravo dade. Sporac, a koji vodi čovjek pod imenom, pa moje ime i prezime. Kaže, on kao i njegovi saradnici i navodni gosti koriste taj kanal da bi širili ideje koje prema riječima mog insajdera imaju potencijal da dovedu do nasilja kako unutar muslimanskih zajednica, tako i prema nemuslimanima. Dobro slušajte šta pišu ljudi.
pomenuti, a moje ime i prezime, navodno ima kontakte s ljudima iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka koji već godinama propagiraju sektaško-islamističke ideologije, te ima pristup mreži ljudi koji su spremni da djeluju nasilno kada to zatraži određeni autoritet. Zabrinuta sam jer sam saznala da se u pozadini te mreže planira napad u Njemačkoj kao osveta zbog toga što se muslimanima više ne dozvoljava da slobodno praktikuju vjeru. Zbog mog imena, pa njeno ime, kao i mog albanskog porijekla, često sam imala kontakt s porodicama koje gaje radikalne stavove i mogu prepoznati se ponašanje koji upućuju na moguće planiranje nasilnih djela. Boga mi, zaglipio si. Unosi razloga još ne mogu otkriti, govori o mreži ljudi koja funkcioniše na način da javno promovira mir i toleranciju, a u pozadini postiče na mržnju i netrpeljivost. Tačno. Zajedno smo, kaže, identifikovali najmanje 7 do 10 osoba koje su uključene u širenje ove mreže. Kaže, osim kanala Dijasporac povezani su i sljedeći YouTube kanali. Aha. Naime, on ima jedan veći kanal na YouTube-u koji samo islamske video zapise objavljuje. Taj veći kanal ima oko, koliko je ono, imao 25-30 hiljada subscribera. Samo niđe se ne navodi da je to njegov kanal. Dakle, ja ove kanale neću komentirati. Nećeš. Oni znaju vrlo dobro koji su. Nećeš. U to, tako da ja ove kanale neću navoditi. Uglavnom, ona ovdje spominje da je zajedno sa tim insajderom identifikovao najmanje od 7 do 10 osoba koje su dakle uključene u širenje te mreže. Kaže, neka imena su mi poznate iz djetinjstva poput pa jedna youtuberka koja je bila poznata u našoj zajednici. Dakle, ona ovdje otkriva da oni imaju tu neku svoju privatnu komunikaciju zajednicu preko koje dakle komuniciraju. Da se vidi koliko je rupa duboka, koliko ima do dna. Zato što ne kod do te youtuberke bivše. Povezuju putem YouTube-a, ali i putem Telegrama, WhatsAppa i drugih društvenih mreža, te prema riječima mog insajdera planiraju zajednički napad ili akciju koja bi trebala privući pažnju. Zamislite. Smiley! Posebno se spominje osoba moje ime i prezime u zagradi Dijasporac, za koje se tvrdi da je već neko vrijeme živi u Njemačkoj i koristi svoje dvoje maloljetne djece i suprugu kao paravan da prikrije stvarne namjere. Zamislite vi tu šta ova osoba izjavlja. Sve tačno. On je 2020. godine navodno imao sudske sporove u Bosni i Hercegovini gdje se teretio za širenje govora mržnje i uznemiravanja novinara, a trenutno je navodno u Njemačkoj procesu dobijanja državljanstva. Pa to ni ne znamo. Zdrava. Ja državljanstvo davno dobio govno jedno. Postača. Ovo je laž, da sam ja 2020. godine navodno imao sudske sporove. To je znači monstruozna laž. Nije istina i to se može, ko želi da sazna, može u sudskom registru da sazna. Dakle, da od toga nema apsolutno ništa. Boga mi istina. Kaže, i još ona sada govori, upozoravam vas jer smatram da se mora djelovati preventivno ne samo protiv njega, već i protiv cijele mreže dok ne bude kasno. Oni koriste govor, medije i vjerske poruke da bi regrutovali mlade. Da. Također bi željela naglasiti da je, pa moje ime i prezime, navodno i sam bio žrtva seksualnog zlostavljanja i da zbog toga pokazuje određene obrasce ponašanja koji su opasni i zabrinjavajući. Neko te seksualno zlostavljao, Samire, pa nisi nam to rekao. Ne znam je li to tačno, ali osoba koja mi je to rekla poznaje njegovu porodicu i tvrdi da postoje razni dokumenti i svjedočenja iz njegovog rodnog kraja. Interesant. Moj insajder tvrdi da se moje ime trenutno nalazi u jednom njemačkom gradu, da ima kontakte s osobama koje se bave oružjem, te da ima u planu objaviti video u kojem će pozvati na djelovanje. Poštovanja. Ta. Ovo je samo dio, dakle ovo je samo dio onoga što je navedeno u tom. Sad da pročitam komentare. Kaže, Alma, ja sam čitala i tražila sam da me makne sa tog taga, to je strahota. Marija kaže da Bog dragi sačuva. Mili Jasna, pozdrav Samire, pozdrav svima. Pozdrav Erma, Mili Jasna, pozdrav Fridrik, sretan put. Dakle, ljudi moji, ovo je samo dio toga što je navedeno u tim mailovima. Da nam sve pročitaj. Grupama. Što nam sve ne iščitaš? Uključeni svi ovi koji vrše hejt nadamnom već godinu dana. Znači, tačnije, ovdje je navedeno 21. mart 2024. Dakle, godinu i par dana. Dakle, pa mi u julu kasno. Nasilje, bukvalno internet nasilje nadamno i nad mojom porodicom.
kamaru dokaza ja imam. Naravno, ono će sve biti predato policiji. Biće podnesene A tek će biti. prijave i tu. Ma zar već nisu? Koji su bili aktivni učesnici u tome. Pa zar već nisu? Dakle, ovo je samo dio ljudi, no. Samo dio toga. Zato sam ja odlučio, dakle, da napravim rezove što se tiče YouTube-a. Da se distancira. Odlučio sam prvo ću da blokiram sve te male kanale koje se satraše, da daju podršku univerzalnom majstoru. Aha. Koji, kao što rekao, nosi veliki dio odgovornosti. Za sve ovo što se meni dešava, snosi veliki dio odgovornosti, zato što je naravno iznio, prvi u javnost iznio detalje neke iz mog privatnog života. Jest, univerzalni manipulator. Kad sam mu dao podršku, međutim kad sam vidio da je on manipulativna osoba, da voli da manipuliše ljudima, odlučio sam da se distanciram. Međutim, kako išlo, došli smo nekako u sukob i kaže Marija Dijasporac, ovo je strašno. Naravno da je strašno, Marija, naravno. Ovo je samo dio toga, dio tih dokaza koje ja imam. Jesi, ti takav. Ili jasno, Erma, vi se to dogovarate. Ujolo, jel da pa ja? Dakle, to je samo dio dokaza. Nikome ne treba vjerovati. Nikome. Nisam low battery. Jeste. Dakle, prvi taj koji je iznio moje lične podatke na internet. Prvi je iznio slučaj taj kad sam imao svađu s tim novinarem koji se desio prije 17 godina. Dakle, prvi je iznio to u javnost. I onda su i prvi je naravno počeo da poziva da se ja trebam prijaviti u Njemačkoj za dijete. Postoje zato, dakle, snimci, live-ovi njegovi, dakle, imaju. Tako da, a sad vidim, svi su se digli da ga brane, a godinu dana ste čutali, vi koji ga branite, ste čutali. Dok je se on napadao. Iako se vrši nasilje, puno gore, nadamno... Puno gore, ljudi moji. Ja sam naravno pustio da se sve radi, da se dešava, da skupimo... Da ima dokaza. Naravno. Podnijeli smo krivične prijave. A već određenih lica. Pa je podnio ili će biti? Da izađe na video, ali će ona izaći. Izaći 100%. Da, sve istina što kažeš Samire, nažalost. Nažalost, sve to. Zato sam i odlučio da blokiram sve ove male kanalčiće koji se satraše da daju podršku univerzalnom. Ne zato što sam ja zavidan ljubomoran. Ne treba mene niko da brani. Koji je razlog da Dijasporac prijavljuje kanale? Vi ste čak i više od njega na ovoj platformi. Čekaj da uđem u svoj mod halucinacija, gdje haluciniram i izmišljam i priviđaju mi se stvari zato što mi nije dobro. Zato što sam ujebao Bakira tako kvalitetno, a nikad nisam najebao ni približno, ni najmanje, ni u čemu, niđe, ni u jednoj situaciji da bi to bilo dovoljno za isto. I zato izišao sam iz tog moda halucinacija. Nemam pojma, mrzi me čovjek valjda, ne znam. Da li me mrzi, da li je ljubomora, ne znam, nemam pojma. Dovoljan mi je Allah, divan je on zaštitnik i pomagač. Ja sam to više puta rekao, spomenuo i spomenut ću. Dakle, meni je dovoljan Allah da me brani. Ne trebaju mi uopšte ljudi da me brani. Ali, želim samo ovim putem da kažem, da napomenem koliko ljudi su licemjerni. Koliko su ljudi licemjerni. I taj čovjek i dan danas iskorištava to. Pljušte donacije, grebe se od ljudi, traži. Čovjek, dakle, koji je sposoban da radi, osjetio je jednostavno da može da mu kapaju, neće da radi, boli ga, briga, pametan, a vi budale donirajte. Kao što rekao, ja zavidan ljubomoran nisam, hvala Allah, ja živim u Njemačkoj, ja sam njemački državljan, imam njemačko državljanstvo, imam dobro plaćen posao, radim. Marija, strašno što ljudima pada, nažalost to je tako. Dakle, ja na neču situaciju uopšte nisam zavidan, nisam ljubomoran, ali mi smeta kad se ljudi tako licemjerno ponašaju. Kad se ljudi glume vam nešto ovo a u stvari su pravi oni nafci, pravi oni licemjeri. Dakle, čutite godinu dana na sve to što se meni dešava i moje porodice, samo zato što im je šutimo, nećemo svemu tomu da progovorimo. I onda kad se pojavi neko koji je dobrim dijelom i zaslužan, da mu se, zato što mu se dešava. On je dobro zaslužan zato što mu se dešava, jer sam je tražio belaja. Sam traži univerzalni belaja. Da ne kažem, da je ispravno put i način. Ili jasno, ali baš njega braniti je isto. Za neispravnost puta i načina ima kaznica što sam ja dobio i fino uplatim i ispravljan moj put i način. I svaki put će biti kaznica. A valjda ti dosadi nekad da ja plaćam kazne? Meni neće dosaditi, valjda tebi dosadi. A on savršeno manipulisati. Koristi ovu mrežu da napakosti drugima, a sve cilju vlastiti koristi. Pa naravno. O tome se dakle radi. Zato sam dakle odlučio ne samo da otpratim, već i da blokiram sve te manje kanale
za koje vidim da se satroše tamo dajući mu podršku braneći ga. Znači, meni takvi ne trebaju, ni u pratiocima, znači, ne trebaju im takvi ljudi, licemjerni ljudi, ja s licemjernim ljudima ne želim ništa da imam. Jesi, moja publika koja je realna, ja nisam nikad rekao da vi mene... Za razliku od univerzalne publike koja je nerealna, tako je, Samire. Brate, podržite istinu. Sve ovo dakle što se pokušava imputirati meni, moje porodici je, to je čista laž, to su monstruozne laži. Koja je krenula od univerzalno i radi njega. Neistini. To je katastrofa. Ali eto, mi jednostavno želimo... Marija, nisam dovoljno bila upućena za ovo univerzalno. Pa dobro, ne možete vi sve uvijek da pratite što se tiče Pa nije niko, draga Marija, nije niko bio dovoljno upoznat oko univerzalno. Ali eto, sad izlazi na vidjelo sve. Pratili sve moje live-ove, ni videe, šta ja znam, ja sam i ranije to spominjao i govorio. Dakle, ja sam znao da će se on sukobiti sa ovim Smradoksom. Mislila sam da ja vozim više svaki dan, 8, 9, 10 sati. Friedrich Paulus, ja nikoga nisam nikli, a ni sad od ti pratila. Sivan. Dakle, kao što rekao, godinu dana se vrši hajka nadamnom i jedini koji je stao, tako da kažem u moju odbranu je Salko Juklo. U početku. Salko Đukac što mu treba ženu oplest u sendviču, a dok si ja, ko što on nikad nije umio. Fino da joj bude život med i mlijeko. Taj Salko Đukac Juklo. Veliki selam za njega. I pokušao je da malo amortizuje te stvari, snimio je onaj jedan video, ne znam da li sad ima na njegovom kanalu, od tih 4-5 kanala, gdje je svrstao njih 4 i mene 5. Njih 4 koji mene hejtaju i mene 5. Pokušao je nekako to da ublaži, međutim, jednostavno to je stvorilo samo jedan kontraefekat, da su na kraju njega uzeli na zub, ali je žalostno... I vi pravite sendviče u Ramazanu! Pa za ifta, za onaj sehur. Ljudi u nedostatku dokaza je argumenata posežu za psovkama, uvredama, pljuvanjima. I evo vidite iz ovog maila što sam vam ja pročitao, šta su sve pokušavali meni da napakuju i da namjeste. Dakle, to je bilo još prije godinu dana, evo, hvala Lau, ja živ, zdrav, na slobodi. Međutim, bumerang se polako počeo vraćati naravno. Sad se oni pojedini meni javljaju. Sad oni pojedini preko mene žele da, a sve je to strašno, vidim sad svi Saraka se njima radi isto pišu protiv X. A ja, sad svi pišu. A taj isti cvijet je protiv mene psovome, vrijeđom i tako dalje. Miroslav! Aj, Miki. Isti taj cvijet. Znači, da li je to neka vrsta da se stekne ta brza popularnost, da li ovo nemam pojma. Friedrich Paulus Erman. Erman like. Ja sam vidio da se potiči zdrav, Skembo, 2 eura, ja više nemam komentara, znači, pa viš da ja šutim, eto. Stoje ljudi, pričaju, stoje ljudi, pričaju, razgovaraju, možda mene posmatraju. Uglavnom ja, eto, živ, zdrav, na slobodi, ništa mi ne fali. Znam, Tarek, da je psovo, i zato ja i odgovaram ovako, zato što je psovo. Zato što ne... Mnogi ti youtuberčići su pokazali svoje pravo lice. Kanalčići. I naravno obruč se steže oko njih. Erman Friedrich, pa što ne snimaš onda? Obruč se naravno steže oko njih. Na kraju će svi dobiti ono što su zaslužili, jel? Po ušima. Jer zlo rata, dobro se nadat, Boga mi, to je nemoguće. A on u šta se ja najviše nadam, Friedrich Paulus, pratite, brate, jes, vala, jes. Pa i prate. Baš ona četvrta tamo, prati me. Evo, ako ne vjerujete, pogledajte. Bukvalno te prati, eto vidiš kako ako ne vjerujete, eno pogledajte. Eno vidiš, eto kako su stali, vidiš da jedan je onako okrenuo se leđima, drugi ko fol gleda u vodu, samo jedan gleda u tebe, znači prate te. Zato što ne... Dakle, Marija, dijaspora, to su Jupol inspektori, nisu ono je prava policija. Imaju na sebi jakne oznake, kape. Dakle, kaže Friedrich Paulus Erman, snimam na FP. Snima Friedrich na Facebooku. Dakle, samo sam htio da vam pokažem i ono jedno vrijeme dok je navodno htio da me brani univerzalne stvari, to je samo
Čuvaju ga. Išlo se u tom pravcu da se stekne popularnost, pregledi, populizam, jer sam ja tad bio najinteresantniji što se tiče napada i toga od strane pojedinih youtubera, čak sam bio više napadan i od Ramulja samih i tako dalje. Dakle, moram malo prost da budem. Nemoj dok postiš. Mora se malo prosto izraziti. Pa ima problem. Tim hejterima i ovima. Osnova problema tog Tarike je što oni će u raspravi bilo kojoj odabrat da stanu na moju stranu i to će njemu stvoriti problem i tegobu i onda sve drugo što oko toga iscvate na toj osnovi je počelo. I onima. Fuck off u skokovima, laganici. Znači, otkačite od mene, ništa mi ne možete jer sam čist ko suza, nemojte džaba da se trudite, samo sebe ukopavate, samo protiv sebe radite, jer meni nije mrsko, vjerujte mi. Svaki novi dokaz protiv vas priložiti, oštampat, prevest na njemački jezik. Imam prijatelja, poznanika sudskog tumača koji mi tu besplatno prevede, opečati, dakle sve uredno, opečaćeno, ovjereno, predato kao dokaz. I jednog dana bit ćete svi pozvani na odgovornost da iznesete dokaze za to što ste tvrdili. Eto. Dakle, morat ćete to evo, ako nisi primijetio, u zadnjih mjesec, 2, 3, ovo što mi dolazi policija, oni obično kad kažu došli, ja sam morao dokaze iznijeti zašto sam šta uradio i zašto šta jest ili nije. Evo, na primjer, kod pekare, ja sam morao dokaz iznijeti zašto sam ja otišao dole. Da je čovjek provocirao me da ne smijem. I džaba je on njima srao da nije kad ima dokaz da jest. I čim su ljudi zatražili dokaz, ja odmah iznio i obojica dobili kaznu. E tako ću isto dokaz iznijeti, čim neko dođe za tebe, ja odmah dokaz. Odmah. Istog momenta. Ti, prema tome, što budete manje s oproštenjem srali, manje ćete vašeg prljavog veša mora dokazivati. To vam je to. Što se mene lično tiče, mogu da živim rahat bez vas, rahatnije puno nego sva. YouTube je ogroman, ima dovoljno mjesta za sve, možemo svi da radimo, da snimamo. Kaže Marijan, tako je kad taj dan dođe, nema pa da jeste, nema nazad. Oni koji misle, neki ako misle da ću ja neću. Ja niđe dena verse ne skačem, nego znači, kogod hoće more doći u moje mjesto ili u bilo čije drugo mjesto, pa nekog drugog, pa ja ne znam kako će neko drugi. A u moje mjesto ko meni dođe i upali live da ja ne smijem hodat, ja ću doći pa moramo se pobiti, moramo ubiti jedan drugog, a niđe ja ne skačem. Sam to, ne mere se to raditi, to je to. Ovo ostalo more se laprdaj po internetu šta hoćeš, pričaš šta hoćeš seri, ali pričat nekom da ne smije hodat, to ne mere. To ne mere, morat ćemo se pobiti. Neću opravo. Vrijedno je, i tekako je vrijedno, jer onda će posle njega doći drugi od ovoga i ja jebavat, jer vidiš da ne smije, pa će i treći, pa će to tako i biti. Neće biti, nego ćemo se poubijati ako treba. Zato što ne? Ne pada mi na pamet. Zašto bi ja nekome oprostio? Zašto? Nema potrebe za te. Zašto? Ljude sam dugo vremena upozoravao, govorio nemojte ljudi manaci, ostavite se čovjeva posla, oni i dalje nastavljaju, rade to što rade, pa bože moj. Ja imam toliko materijala, imam, hvala Bogu, evo ima i broj pratilaca svakodnevno raste, što mi daje jedan motiv da idem i nastavim da radim. Kao što rekao, malo ćemo više, samo da prođe Ramazan, malo ćemo se više fokusirati na, obilazit ćemo dijelove Berlina, obilazit ćemo neke te turističke destinacije, pokazivati, prekazivati. Hajmo Raja, lajkajte, hajmo komentašite, to mi puno znači za algoritam, vjerujte mi, jer Dakle, ovo sam samo upalio da kažem jednostavno istinu u lice tim pojedinim youtuberima, dakle... Univerzalno. Licemjerima. Dakle, da im kažem onu pravu istinu koju ja mogu u svakom momentu da dokažem. Aha. Friedrich, nemam FB, kaže Erma. Dakle, istinu koju mogu da dokažem u svakom momentu i to je to. Dakle, stavljamo dalje, pričamo o normalnim temama, o normalnim stvarima. Raja, kako od vas vrijeme, odakle nam se javljate. To je to. Sad hajmo ponovo na live.